kamete runa wam oreli som tore ba me yik pindan wa wajene saman yelle adama sa wodo ya bamba nenga la tumda fana piran tayamba te yam de gara auto som sombo te yam pala radio le kelada le biya yam pala television le getam den saneton me sambe kane runa yubi auto no am sambisi inami kameta Alphonse Widrauro bambe kane ya auto na wakdo da sana ba pulum da ko ma salmata tabsaba ne wongo posa barka wala fi ya lafi wala ti zakramba ya soma aussi posa isa mermo sanfo yey la pose qu'elle a rabatté ton jouer sing nyok la ko so yey etano balla ya woto sibre balla ya woto ne sibre sakrabe na yi nere yey Denda Alphonse Widrauro passe ne isa mermo san fo nda puhda yam sama Mahamadi Lamine Kwani bi gala woto ne bambeng lawa Sheikh Amir Zungrana Zawa ala gitambura Sheikh e wala fi je fatti kana je pokdong renga so lekum da tammi wala so namba wala fi wala fi kepi wala fi sama ayo tan me wala fi fa pa mata donc ya ambassadeur yo bari wala ambassadeur abari ba konta man barata bari na mu na yodo reti yole na mi sutuge am ko mi na sama talam ne piwo ya la an mari ne ngam barata ya bari ne ngala karate ayu barata bari ne kayre da woto ne ke tokti bo ya ra to tawari to ne isa mermo san fo Alphonse Widrauro salamata tabsaba monsieur bari ko aw ya ale gizi da bubaka sinna bana wa ko ya mermo manam tipo de mesi bari to wa le de na pu sabam tirmi mtima bam amna patron fu ba kan na pa militaire wala gali mi la 20 boto bil ke la pu bamba dom sura la ga don fo wawoto gata zuran foya pas fu ba la pindwa waya gata zuran foya dik zugan sulum do ta man sulna so ko ta jo ke ku ba so ala ya auto la manda ne auto la ba ngia ya auto la ba kana film boy no ma le film ti ye film boy ti nin ka film ngem ya me se bari mi ti ka tolla almo mi ti ka ma ne ko ya me mo na ko ya auto den na pusa mesi bari ko ba Jacob la do wili ti ala gizi de Boubacar Sidna na ken kala bilu po mai nanan dat nan ken ngamen tilik sebane wa ma jut ko isi ampuni yamba isa mermo sa fo mam tara l'Express du Faso yi bobo de la son teams kane goma na mo indikni nga sama na janvier ki ura sam pisila na sa abela meya yam kondano we pa kondano Burkina Faso ma shirkil dum CDO lapsun gomne oto abe tab shak ngo pa shako bangane sai Burkina Faso ma kete kenda kende abna ma na sandate nen sibra ne wam de zugu ko ya yi oto ne CDO Union Africaine na ani ONU ramba la ko ya kanta shi wanti ira Emmanuel Macron aya Ali Bongo ramba Idriss Déby ramba aya wa fa ili la bri comme dans un teams bene ila mente gomane ton MPSR asinde na ma belam ti baybure bobo dula so tum dame zo insinga tuma ana watara ya parlement affaire da ma ila mente parabu sori da jirimbe sori sane le xawene ya Isidore Diougoubaré ya Burkina Faso fu Cameroun de ila mam tenda coup d'état wa la mam pa yawlam pa kisa rock me sebra ne pila emerging ti bakanga be bene ila mente rendamente ergusi ti itsananguni bumininga ne sudasa pawa zang fasi ne projet immobilier wa obsande sebni sab so comme ya point link perfect yura pa yi yue pourquoi den sokra autone adia l'Express du Faso ne wam de zukko isala autone dunde yibiwo l'observateur parla sebra ne wam na zugo mi kedameti abgom na nenton MPSR nama yele buligame adab zo singa sozo buto to rene neba la yaka babasi la tumda rene mi kedameti nga to soba ane lieutenant colonel Henri Sandaro Damiba Bamba sa ambebe en serneba autone seba nga yibzingi ipamda venam talatondo en kengan to wiligme te colonel Damiba ne l'armata Soulamon OSR amba bedora renda bugunsi seba nga nozingi ipamda venam talatondo on lebenti wiligzi kangme
luka do ti ya wa ne mama so ban pila yimri ya wa ban me yilti option puita na yiti MPSR nama to za sombo le mango banen ton zikanga na wuligi den na metti san nan lugul transition ha be yi transition hanan nari nembuida fa pum na poe se banenga wa zingi vena mwata woto nem wakat kan ti MPP ramamana koyra na wuligi na ma han fo so bam nugo ha be la metti ya ya yoko ren apazem se banenga no zingi abgomda woto nem ko de la ramba se ka koyra na sabsi na mwendi krauto ne se banenga na zingi ab ko swata woto nem wakat kan ti unité d'action syndicale la koy UAS bami kota tenton mabtabisa to bi gus mengra mangesi to ma nan ken ninga ki wo so ha be ne ko isi na zek quand même tala ton mosa an ken balla zingi na to ligi ton afrique ni sabla zamana balla na ton ken taw sombo ada roger milas yi bal ton kara cameroun de bamba zeka ko rabi la me ton balla na wa yoko ti ton han to nandik tum na nambasi ne fifa la kafa bala jinget en pamanse ren ya taw damma ngeta balla yilli labsan ki woto no den ya wambe l'observateur parle. C'est sebra ne wam de zukwe sa runde yibira tala tonon gome ton tenga nugara yelle kenga ne tondo sebra neng pila nu ezingi ab kenga ne ton ban fora sol mar sul ni ngap sombonde te coalition du 24 janvier wa bamte ndame nibni si senzaro na marunda runwa rati le te MPSR ramba bleben tala tondo keng sali burba zingi kenga ne ton bobo dila so arrondissement yipo pora abelam te bodle ning sombode te a parcelle tu hata ba yella arbor kan aptala la men kan février cure ham pisila yimri 2022 yum da wotone ableben kenga ne ton sebra ne ngata ba zingi nya ba to pour la keneton do abelam te yel to ga singa de me wa pa ba si les 5 c'est sebra pour un obna ba son coin la même et na libe mi kamete tonre ndik na kendana toron tumte tumne ya nu tuma buto to na toron bi pasa wenge aria kombi ba la parabson tabam ko be ni zin netaba na yelen toron pa bangre ke ne tuma mote projet ram wenge den sirweta la tonin kengzi kangme kengan toron ko ton ko so tonem aria sembe sirwe sebra pour ane wam de zukwis la wa isamer mo sanfo. Aujourd'hui au faso c'est vrai ne wam de zukwina mi kamente ya lieutenant-colonel Damiba ya tenga na palha a tiksa sa ne ministre kuna la rika soro wini ba sebra nga yob zinge tibaka nga mbebene tala tonanti wini te na mwendi kra libra wala ban longo de maintien ton ni sabla zamani win to son lutin wakat kanga ti warne rata soba evgeni zeka kwesi so kame na nje sia bi ton temsani sembe bi tan so pam da boy zab kanga poa Russie ne fa la Union européenne da suka sebra nga na zinge sokra bebene Burkina Faso be la mentarok to men pa ngum ne watara Macky Sall ne Bazoum sebra nga tan zinge tibaka nga bebene Jinbert kibayni sebsin yi réseaux sociaux na mo MPSR ki wo gabramba sebra nga tan zinge Burkina Faso na mo indi kan nga sama na wa nera pare wa a pira wuso wingi tia ni sabla zamana dam sana fuso me ne na sar wen se nuke soluma la woto ne sebra nga tan zinge goma ne ton MPSR na ma wen dikra elementi parti ni sinda be ba kunga parti ro banti kunga parti wa afwa ya no shire ti na mo wen dikra bam pa sakta bum som pa jemse sebra nga yibzinge kibakan ambebene adia aujourd'hui au façon ne wam de zukwe c'est le le pays c'est barunda yibe wata la tondo en kengan to wili den c'est bareng pisi la tab zingi ane tenga to so runda président Damiba abouliga me adamana nous son rene ni si sen yir kiba yodo internet zuta ren c'est bareng pisi la tab zingi pam da 20 am tala tondo on a le moyen la pour wiligi na mo indikra ko isi yit bene avec la mette mouvement RP3R aramba zeka ko na piri MPSR nama taya bon songo se banen pila ni zingi ipam na ko isi wakat kanti RPD sinya luka do tia o parti wa bamba wa ne mam so bam pila imri na ya tum na se banen na si ipam da venam UAS ramasi syndicat sul kengo to bona ni mbuida to man gunsugo la woko ni sombo ngi hanena ma hanan kene la hanna za toto se banenga yibzingi ipam da venam
CNDH sangete adam bisa yalo yele wenge bam zeka kwayra an kota mbati bam data meti tenkura banda yise kiranga ya tapana nke ton pour nana monti suspension bam data meti zek nye soba ambasi tenkura lebon wa azingi se banen pisila yimar zingi ob vener da wotone lamanta sula men côté te MPSR na magisi noeni sendikte we woni muida voyema ab yolse abi la mete kada nga pongo ya tuma tumna me la mbebine wakat kan ti MPP ram kota me bam data met pak a rock markisan kabori am bas la taw ya woto la kota sebeneng pisi la yember zingem ya wambe le pays ronde yibe. Le quotidien de Wamde Zoukwesi, la Nantilike, un getilunde Yubira, le quotidien Talaton Kenge, un torongomne tonda rock, Marc Christian Kabori, Nama Luisa Yelam, et Nami Kamete Ninkang, Sopre Tarsro, Zekanga Yelamem, à l'armée ou à Godorek politique pour un retour, Ayaye, Watne, politique Kongra, Sebra Nenga Tabzingim, Bamtar sur la haute les Hanke Sebra pour Inayanda Rendam. Et Nami Kameta Jonas signé son Hane Bamba, Bamia Conseil national des organisations de la société civile, la Torsobam, Bamia la maîtrise de mettre ton transition, Arsenan Kangane, Totoan, Biton di Kuala Maliwen Rahe, Totoan, Antoran Tume. C'est vrai, Nengani Singa, Yawoto Mbebe, Ablebangum, MPSR, Wong Nama Zugam, c'est vrai, Neng Pila Yibzinga, Abiela Mea, Damanes, Rabim, Sibarab Hana, Okoya, an wa kong tumle ni yam tanda raton tumai ya woto lab gomda sebra neng pila yibzinga able ban talla tonne kengze kanga te MPP wa wiliga mete bam data me ta base a rock mare Christian Kabore pak me bis bule yitoto sebra neng pizinga ab konta ton kiba kanga te yam tempa me den sambele quotidien ni wamda zugo runa lawoto ne sambi sa fanzan kepi et nan wiliga mete runa et nan pa ma ko sa tabme savan télévision sana le koyam me le ban passé ko yes bam ya boy te ko ni ton sana koyam yam ya mete zaman dara MPSR a penara go ne ning son le mama hawa min hedam den kala bilfu ina le ban wa yeme pour en le pa hadme ina lo wa ko sa ta zutu te ko sa ta zuta ya nepken le ni sembe réseaux sociaux da mo angulo hodon abgul ha gul ham te nepken la man kis te kis ga bebe ne lunnet na le ban wa me yele ban mezu ko tinu son me son razin kanga na it ne ba man gun so wusro ne gulo yod ne se hungulo da rende pam da vene meluna el sana wa pa nyamba denem sambi sidna ko gane bon bilfu la droite pam yel bunne ne tarsro ala gise da Boubacar sidna ba sanna ko runna aw rende ya yel bunde ne ta so la na kanganti pame ala gizi da Boubacar sidna ban kotton woto ne runam te sora sora fa tenen te ta rezuma konta ton woto ne na yelin te ton me to rembourser la dik mum pour mbe nan te nafat la songdo ya konfo king yo lan pour de songdo wakat fam den dunna yel bunna ala gizi da Boubacar sidna gom na ne ton do bieta me te zaman zabadma aya team biwnyinga alagi to ham pam fo zame yana team biwnyinga zame zabadma ya biw tibiti il ham pam fo ya zame ti namas fo yora fo tonti kayen gunso men tabudra le pam fo biwe ya tibiti mo bale veti zong te pataba den yilimbi bum ni hum pam fo za mo bon kan buda han le pam fo bi o fo pa gun so menga fo mana me te net tuk fo ti fo kenong po yi buda ha na yilme fan sa ke le tuk fo ya fo ma e mo ha yi fo nenge tinne pipio yi lingri la ya lom saba mo ha fo pa gun so menga den zaman toga zaman nonga aya bioro tibiti aw
ren yel bunde la woto ne la tagaswa alaji zida bubaka sinna gomna ne ton be ne be la mem ti para sanda ton pam sida ti sida ya la sanga ti nerwa la ya bangra ya ra kangri ya ni songo po kang sira da men ke kadam ne ro panansi ya alaji ya pam da pa ya pam da pa den ka tin pam ni ya ta tarbam ba fai ko me je ho pam rawa ti rawa menga ya net ya ni re le taryam ya rakare le net ya ni shongo yam parbalan bo ni terapi so wala le rapi so bueno to la bueno do ya bueno consil peso kai ari ni le di songa ya wala ni songa rapi so bam taram bilim mandare peso la hamba dara to rel bilim nim ba lenga do ba lenga ro fanda te den rapanasa eti joda nasa ni sale ni rein ta patenta roba mbe kutem me ya nere ya wakui man patum do to akere kai mi jimbala to for all that nere ya ne la ta ligdi la rebe ya nere tra yam ya le nere ni chong ni mbo rapeso e katon Nina ya wen gebre la hampa vu nan tum no yinga pam no ligde budu ba mam ya boka ile mam ci rawnenam be nu seyimu a po on pa nu seyimu ai tin nu seyiba adi ta atuma wa ko wan tumya bole boda nere ai fo andi ko nu seyiba tume ngey na ko nan pa ma bumu na wa ya wa ne fo nerma fo da ngene ma ne bakale nere mo ai to ba ma po ne ning to be ne ba gene ra pa la woto nusa tum la te bumba wate aha ko temba ma ra han tar yam la apatare bumba tum pa ha yamai ya wa o fon te de pa ma ta ni mboko so yam bon tera peso la hamba paran yi temba wa ri kazakon rawa mi hiwa yel kai pagala to ba wake mana handate apa zabde apa sungru pa samne para si de apa rawa ba ga no to be o ai apa zabde ne do yel fo te tento apa zabde ne do apa zabde ne do then rapa zugoda nasa yam patem pam dawa ta zugoda nasa den yam parba se sandi la me are da me yakba fo me nyaka yembala ni kella bi fo me bahrin ko wende fo lanti yake wala nu ho zada la ya wala parba ai fo mudi hindi tin la de do pabre di fo me ham fo me puire la woto de bi ba pabre ya nyaka wa ya ma han to nyaka ya fo me yakne wa wa pare fo yakne o so bata ya ba po wa we la ya lon to song fo ne fo ndata yel kabe fo mena songa ne yama mo ha hanki yung bo sala fo mano to windi wala le mana bude de ka soma fo na on completed de mo song da quoi fo pa ni na aba pa de apa man ba sam suri lai te kala be ritmen ka tempa na di so ba bo na pa bam la den te da ba wa yam ha da te ra han ta zo da na sa ton so ba bi ki kanam ne ra pa na se ra fa ne zo do ra fa ne zo do ko pam zo da na sa fa pam da fa ne ha pa twain
vi kelinga ne jode yo bati wana mo ko yamelare ya woto zogda yo pason am tera namba ha mitem hata ba la tanye namba ha do pana te paga mo so fana wa yito namba do len ya yel bundane tarso venam ladda pamne alagi zida bubaka sidnaba comfort king nyaara tondo zaksaba dai sigiye comfort king ha nyogonda wa samwe rumu na sanidi yunga nan timam takawa kam wane ti asi kona wa ya huwe konem comfort king wane ti pugudu ha sandiki on pugu zakazakanga sobra hanti hadininga zarbam fanlum se kilo tema ha sidi mam yer fo ligir pato ayu ya nogo akak set nana gay yaw le ba gumu tudu biyo kelre mpuhudi onyogonde kelre ngwem wambala sigindinya wai kamsanya zakbaba comfort king awane ti puhudum an pasin yogonda la kelimani gunsugo nyam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawo ba bansun koy mesi aw alagi levre wame otone koy ni si jama mimte pane ne ba fam pam de fiyo ngehe journal la zabre be windiga sanna metara weri be wanten kelere ne sotir mi ndi ko zabe kiware le bon wone ibe wa zabe tinga na apsira gouvernement kudra neba na wa yijugo ipore yamti question yitip bon réseaux sociaux en bajugo kasite la gom sampan ki somé bate azira wat le bra wasida ne gouvernement ki sa tinga tawnam ki sa gom kanga san re boda jingme so da hasan re boda jingi bele me question yibene na ki gom sin yite chef gondo brot quoi la réseaux sociaux en bajugo c'est un willigité et général gengere obi sibilame ba sa ro yim ya ki so bebe na wa lebron wa zugu fa ha wa sa ina le saralta fin ki ne réseaux sociaux rama ta ha soma me wuzu bebe ne ta ten wa tudu dlam sa auto hedam te ten na taba ta soma ile rabo taldo le kan baba si ya bene lieutenant colonel Paul Henri Sandauro Damiba nan sere nebni ici nda ya ko jini benda be Rockman Christian Kabore gouvernement point ndende e san kila rien ça ne on le bon wa ne pour on ko ça Neba usora sokrab mensa ngeti président Rockman Christian Kabore li sateka o mini hidamba mana wana o nyoko blamenti ninge quand des gendarmerie de passepang bi ya andamba bale ken robra be obzarsin la totola tulum pora irena wumamti soda sa handier nama nansera docteur Lassina Zerbo mini hidamba obsinga metia kan général Babasi la loi mbo venama miki ti anaza kon wa kosiam Savan media qui va quitter Bahi totola toul min keng bene obtera mikame ti paseka soda sa hansake ti qui va quitter obtien penere en kelarié bihin source wotoni woto manam bi la buning hi venra soda sa hangundi nazaka ko hiyama opaza ni qui va quitter baye opaligi me o hankol nan soke obluk dame amik ti qui va quitter ba patien penere na babala obtoro hadame la wan source et wumam ti seka pour lieutenant colonel Paul Henri Sandauro Damiba ob goma ne mini hirkuda hantunde ni ob kena weng ob yelam ti ner fa nyoka menga nda ken wa nda ken pinnayi
bale gun menga en serden zin tumda pora b leb n yeelame tɩ minir kuda modge n da wa bao maan yelle n na n sãam naamã zãna n nan ning sẽn bɩ a sorẽ n wat wotone wã ye la sã n wa mikame tɩ b tara yam n tõe n paas tẽngã zãag pʋg t'a manege b tõe n kolgame n kõ yam wa nan tɩ baasd sẽn wʋme yaa tɩ président Roch Marc Christian Kabore minisr kʋdã b kosame n na n yãk no-rɛɛsdbã wãna tɩ b kẽng camp de gendarmerie de passe pãnga n tɩ sõs ne président Roch Marc Christian Kabore la pa paame sore n na n maan yẽnda soaba ye vẽeneg fasi munigame tɩ sodaasã sẽn deeg naamã tẽnd wã raar sẽn loogã b pa baood minisr kʋdã n na n yõk ye b leb n nan pa wʋk yɛla n doglgba tɩ wẽnna b na n tall b lame n kẽng sari bukaood b taoor ye la woto ne wã mosã sobg la b na n dɩke n na yetɩ tẽngã kell n kẽnd tɩrga yẽ soaba la da nan pa mi bala ba pipi koɛɛgã pʋga b wilgame tɩ na burkin-bi wã fãa ne taab no-yɛnga tɩ b zab ne tãn soab wẽnsã tɩ laafɩ lebg wã burkina faso wã la MPSR yel pakr n tɩ yɩɩda den sakala woto ya tõnd yeelame tɩ yaa kãba basi a sɩ tɩ pipi wã b ra yɩsa sebra wuli tɩ yaa kãba basi la pũmboaandbã t'a wa n baas n yɩ kos-yam yɩ nenda yaa kos-yam na zakmã la b sẽn segb zaamẽ wã woto me yaa kaset sẽn wilgdi tɩ neb sãnda n gomde réseau sociaux rãmbã zugã pa fãa yaa vẽenege wʋm tɩ b yõka minisrã zagl la b yõka a zagl la b yõka sãn da yõkba pa tɩ n baoolb tɩ b yik n wat tao tɩ lebg wã alagi samaila raaba kell n togsã koeesẽ wã n na n wilg tɩ b yeela nin-buiidã tɩ b maan gũusgu ne réseau sociaux rãmbã wã gʋlsg ning b nin gʋlsd n tɩ pa yãnd kibara la pa wʋm la a gʋlsda wã a tɩ y maan gũusg sẽn tɩ pa zem sẽn yɩɩda yaa tɩ sɛb gʋndb rot sãnda naaga tudu-kãngã pʋga sẽn kẽ ne wala procureur sebra na yɩ momsã wã tao tɩ d wa kareme teeda taab n yɩ sẽn na boond tɩ audio rãmba tɩ yãmb sã n kelga kõ tɩ la ra bee tɩ wala yaa ziri yãmb tẽ n wʋme pagã yembr koɛɛga nebã pʋ yɛla wʋsgo t'a a yetɩ neba manega soglb meese tɩ tẽngã na n wɩɩngame tɩ b ning be mobilise sãnse b ra rɩɩb n degle b ra kʋrã wã ning ye tɩ tẽngã na n gudgame bal nebã pa zems taabe wa bãmba pa tar yõode a pa tar yõodo yãmb ningda nebã ra beem wʋsgo yaa wala n pa sɩdme ye bale tõnd tẽedame tɩ dimaasã yibe o wẽeba ne tẽne wã raar sẽn maana tõnd pa tol n yã zĩibã a yembre b n tɩ gid ne-zaalg ne tɩ b namsa lame la yãmb sã n wa yɩs koe-bãmba wotone bũmb sẽn pa yɩ la pa na n yɩ yãmb yɩkda nebã pelse dẽnd nebã maan sugri neb la niis me sẽn kelgd b réseau sociaux rãmbã n tẽedã boog b tẽebã ba fãa la sɩde pa fãa la sɩda ba nina yikdã n bala n naan yell wotone yẽ mengã pa tar nafaa pʋgẽ la a maan woto n yiis maanegã sẽn pa toog n yĩnga yaa fo tar telefon bala yaa dɩk telefon na toglf noor bala goma sã n dɩk n toole pa yaoode a yaa zaalem la sãnga yaa wʋsg la b sã n maan nuta tẽngã taoor rãmbã n ges tɩ pa lebr be kõn kupa le pa kupge pʋgẽ pa baood n kup menge bale teed n be be yaa tɩ n pʋga soabã n tɩ paama n tɩ d fãa wa whatsapp yẽ pʋgba yaa nana wa zaal tɩ n pʋga sulme n be be poliis rãmb wã ne gendarme rãmbã wã bãmb tʋʋmda la yaa sẽn min bas n get n bal ka pa d tõeme b sã n yik na n gẽesã soaba tata tɩ b rɩka lame ala sã n yɩ boto yɩta tɩ yẽ ya wala bõndo rao ning sẽn da wa n kãabda tõnd n maan wa na n ta zaabã tɩ sul ning sẽn geta tʋʋm kãngã waa ne a soaba yʋʋra la a bõnda kad n tɩ tɩ nimero la bõnd tõnd pa tar yã wa raab menga pa baooda menga yẽnde n togsdba yaa maan gũusgu yãmb sã wa na n yis koɛ whatsapp wã n pʋɩ tɩ yaa yel yook bɩ gũusi tɩ b tõe n wa rɩk lame la sã n pĩnd n togs taab sɩda nina maanda a ka mi la sã n mi la gũusd la sõma n yɩɩda neda yembr zoe maana yel-kãngã buudu
to bi ge ha peta sa yo rin kele ya tara je wa kan yi bi kan da bor yam man na ya to wala to pa song ye to ya la yin man awata kan mi ke ya to ne te ala gi peta ni ti mi pa am ken to bara fandi ke machine damba ite pet sa fo hon puinem ni sa fa yi tabe ya wato kibara han yegara han yiwa obna yame fo on konem ni sa la bamda ma men te konem ni sa sabra di kabam dam ma ni le yam pi mi to bra ni hede aha ya mi kam te yam da mi ne ni nga bam han tu be no te ra wanda te yam wa te yanda sabatu bahyen la ton kana mo bole mi to yam bala te patani da ti aha den so gomda son pa mi bala ton to hada mi bala man poto wa ton baten sagal yam ne ton bahre yam ne yam yakre imane hindati namiti chef go no brota amna ya meti chef sanda hambe bonda jugo neta zuga wa pamgo so gol same te general zilba gengere bi sibula me hangi ba ko divare sitram sanda mam karmam te awtala be ba amerika kawa go doto den ya ren kite ti procureur militaire parquet wa yi ha sebre namba ta salmata karam seb kanga ti ya parquet wa men ngulse na wuli neba ti koyni je pum da kabotoyni ya wato den de parquet wa sebre sem yi sa pour ya mono ko ya mo te communiquer o le bi ya la sane sebre pour abi elame kibe ya yitu rahman nori kibe ke to sanda rotin ane réseaux sociaux ramon la Kibe a mette MPSR son bon mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Yi c'est général Gilbert Gengere, zile ningab son parabazin. Yare te parquet militaire à Sebra pour ebietame. Ton ki da gwamle ninga, sen yita soba, en wilgiti MPSR yi c'est Gilbert Gengere, ben sa rouron. La leben kengre Burkina Faso ten kwamba pelra. Ne zaman zema la wilgidi ti bang ti général Gilbert Gengere ketembe ben sa ro ni ngab son ti Macau la le to de lam ti bangé to patolin yi ben bi ba yemri e le banda ta ka wili Burkina Faso ram la zaman zema harama fanzan kepi ti budning se ato masankane porin damba buda abanda yan sawa ya sun tuni yalla ni semane janvier ki han pisila taba ne raham han pour l'orient la wilgidi lam te boda na le brandi kame tene wa janvier ki ram pista la yemre yube wakata wa isasa ya wordo kane janvier ki ram pista la yob 2022 yumna parquet militaire antique nugu sebra pour alagi sebra la wodo ki so wana ki sabni sungul kateka tengana me sebra be ka ala tengana be MPSR ba mi yi ha sebre kene ya wa ngalinda me mo sa na kenga de sebkanga ti pam tina yela mente na pal rasulla ram mi sa ko ya ba mu ligame padia nebse ya ni wense intariam yak yodo en tunur sa ni wala WhatsApp pour en yihir kibaya la bihir kibaya réseaux sociaux ramo ya jir mbir kibaya ti yam yakra ya na kitira bem ken nimbuida ti nimbuida pelum sa yere la yam nga mi miti wakat ni nga tonte nga sam piu gor sulu ni spora aya bum san tar nyodo ti fajil chepi ga tab nugu nje zinga yemri reme kitame ti mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration précédemment Jenkr koyar na kiwri nebni swa sa mamata na wati sham na kende ninga absan dika son turi ne gwamni sub son gomna labna kiwo sa ya ni mbuida fajil chapeti banga satifun huna santare ti ban skwa man bebe na to yis ba son tuni sabab kan wa aya bum si aziri apata tikrizin ya lieutenant colonel Paul Henri Damiba si a MPSR président le chef de l'état wa ya ba mun tikum nugo mono ko kan azu wa dene na kelen kyang ne shabati kelen kyang ne shabati
yel kay rende alekit nan pusila barakuso ne am son kotonde venem ning passé c'est que net ki be pour moi la nan ke le kanga ne seba wayam se la te niam te penra politique man de kere nan pa man ba taraso nan kom taraso ni ab suka be ne parti politique ram sanga men jenka koyese wala MPP wa wala likadro fe au parti wa sulwa kodel ya ali lido drawo ne wa neos koneramba jansa koyese bon tawti karam ki koy bamba ina manela tienre ti MPS président MPS ya association Passo de solidarité président Agita Michel idem to wili Passo de kamba fangil kapi ti bamda monto na certa assemblée générale la ki wara am pistaba apviga la me na ya krara to man ba to mana ta pousgo la le manjino konta ko ese wa mandi wa la ya espace ni ngam sambonti yam poton labra serden injindi ki wara am pistaba ha watte la ta ne ba fangil chaptu bangi ti viga la fin ya krara obna mana le tasha ya ji da misalin tikum no mono ko kangalu ni bate changne seba rende na sede kanga ne seba yam si la te na torandika ne ke taros ko hantara de ne tekning hanteke na momam te sa ke wala l'observateur parla penera ne to ri to bramala man ko la nandika lions kone bam ya suninga sombonti mouvement RP3 bam konton ko sebe lam ya adha de nama tekra han tek to ninga wa tonde gala ne sumari ya woto ne laptokosya la biya la nan wilga en signe 2015 ayum nan talen kengne renda puri ar yo ko la yella aye ha nimbi de fa zanga te yo ko la kalma nan kenga tori anan kiti yo ko la kalma nan to gombole nutu ma fam te bala yo ko la kalma kitame te sange zinse wo so fa zanga kepetu ma kom same haliti nimbi de vuima manara libertu la niame te nam ningam ndaka zada zamana me bamme leben dakan ka kot pela kengri tibiyona yineri ya woto te sange he remi mbati yala hanken toto ninga nken no ken ning poa apaten ka wato kenge ton henget zinile ninga waye am data me wilikane tinep sankale be wala na mo woto mampano ngandata ngom yodo bramba tum da poi la mahmi bala ya tenam ning sun laga soboto na mahma hawa ten yela metizo da tum da wora point panton kalum tum da bebe ne elem tenisale am daba amana kan tolo kan pama panganti yira ne ba hande kili da toto ninga wam elenya me te ton kalum me mana kan bebe ne to kan tum songi nimbi da nyokolra ton zamana poa ya de te ton ne ya ton Burkina Faso kane na kudra arok mari Christian Kabori ya nedle ninga sanda sombe anton li toti el bamba fa sawa na ton san libengesi wanta tori te wanta tora ton ge hamete wonda me yala men wa yidebla me bala ton san ngesi ne be yitung li rob su pananga son wa libra wusu hato patolon ton na pam le kri hakika zikangai na de san ngesi zikanga yala tab me wa ampasi te yala taba pa hakiti tonne te yala tara song bala keten kenga tore sang ti bwem bala ton sanange internet kerbe ne kitne ba patwen pa men kebe no wa yenda mengre bumbu samana kan pa hadne ba sun sang yesa den ton sanange yala fa wanken te ton gubugin jeten bumuning sembebe no wa sida eten yelam tena wendi kro to no pale lingri netem bamba ne ton yi yel kanga poim ne mamya mam data ka wuli ti mam na ga wala Burkina beram ka tek me sanna tabun na win la nyande na ma te dara yi toto den mam regala ne sumari so da sa so wana mo wa mam de regala ne sumari ya wala ne ba fa zan kepi mam data ka wuli mam ya nam pami MPS rami la mam hen ne bala abugwa ma la mam tikin to yele tenda ya bum mam han to yetan pela kengame ade nimba madam sandi kwaile ninga ya kwai hantwen ye gina ya kwai hantwen kengwina ya kwaira sentwen nkenge pelra amdata kani ngulgi
tɩ rũndã tõnd daaba fãa yaa tɩ b tõog n tʋm n tõog tɩ yɛl wʋg sẽn le poorẽ tõnd tẽngã pʋgẽ yɛl bãmb lebg n tõoge n doose n wa n tɩ yɩɩda fãa tãsb n soodsa yella b sãn tõog n zab ne yẽ tɩ nebã tõog n leb b zagsẽ wã yẽnda yaa bũmb yaa bõn-sõngo wʋsg tɩ tõnd neem aa ne tʋʋmdã a sẽn yɩ to-to ninga wã mam pẽgdame bala d sã n na n ges na n deegd daa ning wotone ada ni wa t'a rizuleese a le yãkd yẽ menga wakat niisi la yella sẽn yɩ to-to ninga wã tɩ yõka yãga woto wã sã yaa sɩda mam pẽgdame tʋʋmda wotone dẽnd mam data kaane n wilg tɩ naam ning sẽn loaagã wã nebã tõnd kotame tɩ MPSR rãmba b tõog n gesb yelle n da namsb b kell n basa burkinda pʋga la b tõog n tʋm b tʋʋmde sẽn yaa sõma tõe n kẽng taoore d miime tɩ moona koɛɛg na n wa yi b na wa wilg tõnd bãmb me sẽn na n tʋm tʋʋmda to-to la tõnd datame tɩ b ra bas tẽngã kɔmba tʋʋmda pʋgẽ bãmb me tõoge yãk wakat n tõe n zems bãmb me sẽn tõe n zãlb me tẽngã la b modg tɩ nebã wʋsg nug tõog n kẽ tʋʋmda pʋga sɩda mam kõ sɩda la m tara tẽebo tɩ b na n tõogame n tʋm tʋʋmda tɩ kẽng taoore mam dɩkdam yãare n yãagdba tɩ sãn mikame tɩ segdame yaa wotone la liõs kone na n gome la bãmb gomda loogd poore musa zɛrba yaa nores IPC wã bãmba wilgame nin-buiidã sũurda pa noomã pa bũmb sẽn solge nebã menga ra mii rẽnna yaa rela b yeele yaa nananda mam dag n pa segd n gome yɛla yem da ka segd n kõm tagsgo zĩigẽ wã bala mam bee pate wã pʋgẽ pati wã taoor dãmba n tõe n dag n gome la mam dɩkd koɛɛga woto wã yaa mam meng tagsg yĩnga la m sẽn dɩkd wotone wã mam tõe n wilgame sodaasã la n mi tɩ b tʋmda b tʋʋmã pa gom wʋsge b lingda wakat fãa tõe n maan bãmb tʋʋmde la sã yaa ne nin-buiidã rag n wilgd b sũ pa noangã yẽna ra lebga vẽeneg tɩ nebã fãa ne yel-soalgdg rag n ka be beene baaba ye la data kaane n wilg tɩ yella tolg n zulmame yella tolg n tara pãnga la yaa bɩ tɩɩm la d na n wa ne yel-kãng pʋga yaa sokra la wotone masam sokd n menga tõnd da tẽedame tɩ nin-buiidã b wa tõog n maan tɩk tɩ b yaaf taab n kõ taab sugrã rag n yaa bũmb sẽn tõe tɩ zamaana tõog n kẽng taoore na ade yella sẽn yɩ to-to ninga mam tõe n wilg bala yaa tɩ m wilg tɩ nin-buiidã sũ pa noangã wilgrã a ra pa bũmbu sẽn solg ne nebã ye sã ne l'observateur paalg pẽnega sara sereme bãmb yaa PDC parti wã pʋgẽ la be bãmb yeelame yaa mam yẽ yãagdame na wẽn dɩkr kãngã sẽn maan tõnd tẽngã pʋgẽ wotone wã sɩda mam bee poore tõnd sã n na n ges wakat la ning tõnd sẽn be wã a lebga sũ-sãang wakato yõ-koglg kaalmã pa bɩ n pa sãama soab sũuri tõnd tẽngã pʋgẽ ka ye kɩtame tɩ vɩɩmã menga na n lebg toogo tɩ nin-buiidã na n vɩ-vɩ-kɛg n pʋga tɩ yaa bũmbu sẽn pa naana ye dẽnd wilgdame tɩ dag n pa le tar yella tɩɩm tɩ sãn ba tɩɩm la ninga n tõe n wa sõng tɩ nin-buiidã fãa ges ne yãnga tɩ yõ-koglg tõog n zĩnde d sã n na n ges nebã sẽn ne n gom vote rãmb yellã la b leb n gom démocratie wã yellã tõnd sã n na n dɩka wala nasaar dãmbã sẽn dɩkda soaba ay pa yẽ la tõnd zu-lɛɛgã rũndã yaa tõnd me n gese tõnd tẽngã pʋga vɩɩmã no-kẽndr yaa wãn-wãna tõnd na n dɩka no-kẽnd bog tõnd tẽngã pʋgẽ tɩ vɩɩmã tõog n yɩ noog yaa rẽ n yaa sõma n tɩ yɩɩda mam yẽ yetame tɩ ninsaal pa tõe n yeta nonga kude t'a rãmb ye la wakat ninga sã wa yaa to-to ninga tɩ yel tɩɩm ka be ra ninga ad na wẽn dɩkrã n nin wa tʋg yaa sõma n tõe tɩ laafɩ lebg n kẽ tẽng pʋga tɩ zems sẽn taa tõog n zĩnde yaa rɩ poormã sã la yaool n tõe n zĩnd ne taaba n gom tẽngã vɩɩm yelle yaa rɩ poor la y tõe n zĩnd ne taaba yaoola soglg vote rãmba la y tõog n tʋme zamaana na tõog n yɩ laafɩ rẽndame tɩ tõnd ges yaa n bas nasaar dãmbã makrã la d ges tõnd mengã zamaana vɩɩm yaa to-to tõnd me tõoge n ning rẽndã n tõog n tʋme tõnd tẽngã sã n wa yaa woto tɩ tõnd loog n kẽng nasaar tẽngã n dat n tɩ wõneg bãmb n dɩk n wa tʋm kaane na n yɩ bũmb sẽn yaa toogo ne tõndo sodaag n wa naamẽ wã dẽnd b na n tõog n tʋmame n na yɩl n tɩ tʋʋmdã fãa tõog n kẽng taoore tɩ yaa sõma tõnd yaa burkina faso tẽng kamba d kom dibli la d kom pugli d fãa yaa yembre tẽngã pʋ-kaanem d bee mali wo d bee guinea wo ade mam wilgda n bal tɩ na n wẽn dɩk n nins n lagm n maana a sã wa tõog n welg zu-leesã la a maneg yɛla tõnd pa ne a wẽngã zĩiga tɩ tõe n gom wotone ye tõnd data kaa ne n wilg tɩ rẽnnam tɩ b leb n gũus yɛsa tẽngã tẽng kuga kẽ n wẽn n maan yãmb sẽn dat bũmb n ning be wã n yetɩ yãmb na n tõog n kẽngã taoorã yẽ me yaa bũmb sẽn yaa gɩɩdgo y sẽn sõm n bãng tɩ yaa gɩɩdg sẽn yaa vẽenega zĩ-kãngã d data kaa ne n wilg tɩ datam yẽnda le wʋme kude t'a rãmb ye la rẽnnam tɩ d modg tɩ kẽ wẽg tẽngã tẽng kugame sa sã n pa re na n yɩ bũmbu sẽn yaa toogo tõnd sodaasã yaa b nebã wʋsg maana kaalem zabd ning sẽn yaa tãn-sob n soodsa zabrã pʋga
den zikanga ton ha nange vuima men hwali ba toto taren kenga neng ninga ton da pataka ti elba manan yelingri netoni ha ne runde ya ma men ya suru zamana biga man pale twen keng suru man pa twen leben pibe ton ha ne ba nan keng be sam palar me ne ba na ya fu fo men ka twen an keng zikange nta yu menula woto ne suru zamana me bi yel gam pagom be ne le kol kale mete sur pale be manade la fi wenge er kon nam son gome zikange nimbui ni hem pabira ba me bebe te ata so ban so sa to mando handati la ble ba don lode ton yo lambe wakda kanzi ton kami bam ho to yira ti aturu den da ton wiliga me ya te sa na nges ton men ho na yi kan sigin bai na ma ko mbon vudra yi yel ba ma ton ho ya hange ha te yala pale be no an kiti te ton da lure la banda ke la ton pinda ado na nan da tem la yala te pawoto ne nam data kanen pere président rok mari Christian Kabore bamme wane tan kwem ton tenga me ba wenge bamme wane minim lab tumde anton tume zikanga la wan to ta ka tin tiba me gete tonra ragan kale bewa bahangu ragan kale be yala pori runde ton bezininga ton zamana jule sa wa wame edgeta nyo ko la yele tenga kam zemesta ba yele renam to brenga moton tumia te nyo ko la zindi te Burkina Faso zamana hampa ho kunnem no to te nyati zin kere pale tren tabe na wa moton kolom temba mande resi na tab te libra yemre te nyana ya bum son te tren na taba en vuin la ton keng tori tenga so amenga ya tenga zamana hambe anugun zanga apatwen wayi wala hambe neng runde way den zikanga ton honkot pipi ya to modre te tan so so sayela ton ko lo wero et zamana pour den nam sambisi kibe wa pasay so ne ba ya wuso zikanga ladna wenam na men le wa pama Alphonse Wedrauro te bamza da le quotidien to ba men kele te le quotidien pa ma sonsone adama tiendre be roto bonta colonel le tabna consentara di netenga nuga ya toto runna abela meti sida ya tile nen tondo te tume na yilanya MPSR nama to tum te Burkina Faso le pam la fi nyila ton tum pakri adama tiendre be roto bonta colonel li sida ya net son wayan kontakta so tenga voye moyenge yel ken zutu ren qui tameti sonjon ning ton ham pam neba yi arbadari janvier ki ram pisila yobe 2022 obnali ba wuli bam santara de tenga nuga ya toto la hwanti da MPSR handiri na mauto ne ha signe tena janvier ki ram pisila nasi 2022 son lo bitken le quotidien c'est rapport ne Amidou Diko obso ko la men nangi ya nyam taraso ne runda Burkina Faso humbi nuga ni pongo obnan le comment si da Burkina Faso abe kilam pour tibali hezema yuma wana pour tontenga pam la fi isida namaso la sol ko kabine nimbu de fa neme tisida ya toro la boyemen kiti ya woto ne nyam hanangi nimbu da gunsa mengese titenga to lo un sitara welo hantar panga la yin fa jilkepi ra président Roch Christian Kabore ne MPP wan to moto on wel tenga woto tera nam hanim wida obrika wakata na yan hande ndik samsa buto tori anta hable kompo runga la yela hamande tenga pour obna wudi kadame weba buto tori ndo na ble kompo ne pour nama ren weno hande nama obna yira mengan tuma opamande brika wakato nan dot neba na saba ne tuma yim tenga zaba yelle yawle yimi tita so so sa yella ya bu be anduna fa pour ren yam paton ti yam ne ngote wala ton wenam si en libram bawi nebanti henusi tonda tamen wuligi ti samik ti yelle be zinzanga yelti banda be den tondo ya tonda nanga taba ren wuligi dame ti sida e MPP o sanda ton sul ngezi kanga obra nan ton tumna la yam na yame payibo to yuma taba oto e yuma yo poyo to senzindi zawro sanda ngezi e wuligi dame o ton ntwen tosi ya tab hamba ne ton runna ton palemi ton tenga toara men tek de ziboro bali zinkin men la ton palemi so zoet ba sora aya bum honta ne minua yibu runna ti kuna mame ya wuso la Burkina Faso runna e twen yi la me te temsa wuso pour ha mikti zoet me bebe na tondo wanti ta zoet ba angida aya bum sam passerade ren ton hanange yela hanken toto twen yi la me
tɩ sɩda yaa toogo ned da pa tõe n zĩnd n taga tɩ wakat looge Burkina Faso da laafɩ tẽnga tõeme n lebg be nimaanã pʋgẽ wotone yẽ rẽnd yaa président Roch Marc Christian Kabore zã yookã n wa ne wotone b na n lebg sokb lame la yãmb reega na n wẽn dɩkra n maana tẽne wa janvier kɩʋra n pisi la naasã wãn-wãna b na n lekom sɩda tõnd pẽga tʋʋmdã tɩ bale d sãn na n ges yɛla sẽn kẽn to-to wilgdame tɩ tekenda segde n sɩd teke tekrame la sẽn wa wa yeelame tɩ yʋʋma yopoe yaa n tãag wotone yaa Burkina Faso yaa nimaanã pʋg la a be rẽnd tẽngã zãabã ra pa lem yaa sõmbo rẽnd kɩtame tɩ na n wẽn dɩk raasã n kẽ wotone wã tõnd yẽ wẽnd poak tɩ bale pẽgame bale waame n na n fãado rẽnd datame n wilgi tõnd dagenda rɩngã taoor yaa n ko tɩ président Roch Marc Christian Kabore sig la a base naamã tɩ pa tõe ye la d sãn na n gese rũndã yaa vẽenega nebã fãa neeme tɩ yaa pa tõog wɛɛngẽ n wa ne yel bãmba rũndã tõnd tõe n wilgame b sã n da tagsdame tɩ b ra yaa yella tɩɩm ad b wa mikame tɩ pa leme yaa b sẽn boonde tɩ solution wã ye bɩ bãngensa tõnd yiiba zĩig rũndã yaa Roch Marc Christian Kabore n pa lem be naamã wã tõnd tõe n yeelame tɩ sɩda yam yãk sõng na n paamame d mikdãmba tɩ yɩ tɩɩm na n paama mosa yaa woto la tõnd ne yella bal yɛla fãa ra kẽengdame n kẽngde tɩ tõnd pa mi beoogã na n wa yɩ wãn-wãna rẽnd sokãngã yẽ tõnd pẽgdame tɩ tʋʋmdã na n yɩ sõma b na n sokb lame la yãmb gũudã ne bõe ne sodaasã sẽn dee naamã woto bõe la yãmb dat n maane b na n lekom adama tẽnda be tɩ boon t'a kolo la n na n wilgame yaa sɩda neb nins sẽn deeg b naamã rũndã wã sugla la sẽn boonde mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration koɛɛga MPSR tõnd yẽ sẽn gũudi yaa b tõog n tʋm tɩ Burkina Faso laafɩ lebg n paame tẽngã gãand baane Burkina Faso ne muida sẽn date yaa zems taaba yaa laafɩ n tõog n tʋme tɩ tẽngã yidgi tõnd yẽ soglame n sa n na n yãagba yãagd bu-toor-toore na yɩ tɩ b tʋʋmdã a tõog n yɩ sõmbo leb n data kaa ne n wilgi tõnd pa leb n date tɩ b zãabã pʋgẽ bɩd wa mik tɩ maan n dog sũur tʋʋmde na n kẽ beene ye d pa na n yãaba na kẽn kãng pʋgẽ rẽnd d kotame tɩ tʋʋmdã a yɩ ne muida fãa na na taaba tɩ tõog n zã sã ne n tʋʋmdã wotone yeelame tɩ yãmb sãn na n ges yella sẽn maana tɛka janvier kɩʋra n pis la tãab n tãag wotone y mikdame t'a président Roch Marc Christian Kabore rũngã sẽn loe wotona neba pa yõg neb n pag pa nams neba rẽnd wilgdame tɩ yaa neb sẽn wa ne yam yãk sõngo n na n tigme Burkina ne n taaba tɩ tẽngã tõog n kẽng taoore b na n lebg sokb lame d miime tɩ yãmb wakat fãa ra kotame tɩ b mao tɩ zoɛtbã mon exilé politique rãmbã lebg n kẽ rũndã yãmb tagsdame tɩ yaa wakato yãmb na n dɩ kos-kãngã n taas MPSR rãmba naamã bɩ b na n lekame yãmb sã n gomd Burkina na wʋm taaba yaa Burkina Faso rũndã bãngẽ sã yã tɩ tõnd tõe n togsame rẽndame tɩ mao tɩ sẽn zoɛɛba exilé politique rãmbã b lebg n kẽ Burkina Faso n sɩng ne a Blaise Compaoré Yakuba Isaac Zida la nebã taaba rẽndame tɩ n deeg b naamã rũndã tõog n dɩk na kẽnere tɩ yẽ soaba tõog n yɩ tao-tao yẽ n na n yɩ tɩʋsgo tõnd ne-moɩɩdã na zems taaba tõnd leb n datame tɩ b leb n gese baa zẽneg rãmb kẽer sẽn lagm n yõg n pagame b tõe n yolsame tɩ bala yaa neb sẽn sogl sã n dat n yãa tẽngã t'a yi zulɛ ning pʋgẽ a sẽn be wa dẽnd wilgdame yolsg tõe n yolsame b yĩnga tõnd sẽn baooda yaa laafɩ na zĩnd Burkina Faso zamaana na tõog n yɩdgi tõnd yaool n miime Burkina Faso ne-moɩɩdã rũndã b sẽn lagm n yɩwli sũ-pa noomsã yaa yɛla sẽn pa kẽngã taoorã n pa manegda rẽnd tõnd datame n kos MPSR rãmb naamã b bãngsa d b segdame n tʋme Burkina na gã taaba nebã na tõog n wʋm taaba mam yẽ tõe n wilgame mam sẽn yaa noong ningã n pa rat tɩ b leb n dɩk nam-kãngã buudu n taas nede rẽnd bɩ bãngsa tɩ tõnd sẽn dat n togs ne-moɩɩdã yaa tɩ tẽngã pa tõe n me tɩ pa tõnd n na n gãde taab n tʋm tʋʋmda ye b na n sokb lame yãmb sẽn wilg tɩ yãmb namsã moya yaa bõe n paam yãmb tɩ rat n togse b na n yɩlame yãmb ket n tẽ rãmb mo novembre kɩʋra n pis la a naas n loog 2021 wã yaa b yõka maam n to page la mam miime tɩ yaa MPP wã naamã rãmba n tʋm tɩ b yõk maam n to pag wotone pãng yĩng bala sãn pa rẽ yaa bõe la m maan ya yãmb leb n yãame tɩ b yõka maam ne tõnd tʋmd taase neb sẽn taa naase n tɩ pag tõnd woto a mako wilgdame relogr poore b rɩka bʋʋg tõndo n dɩk sɩbg noor bãnga monti sursi wã n taas tõndo yaa rẽ n so tɩ mam kot sodaasã n dee naamã woto ra n dɩk so-kãngã buudu t'a pa so-sõng ye yãmb yen yolse tall sugri ne ne-moɩɩda b na n lebg sokb lame la yãmb datame tɩ b sãn na n sɩng tʋʋmdã woto b tɩʋs zɩbgo b rɩke na kẽnebgo
adama tẽnda be tɩ bonta colonel nan lʋkame mam datame tɩ b sã wa na n yɩ n wilg tʋʋmdã f na n tʋma bɩ a yɩ bũmb sẽn na n tolg n tik ne wɩɩda sũyã n tõoge tɩ ne wɩɩda tõog n na taaba n tɩɩlba yaa woto la mam gũud nebã n le paasde b le n mang tɩ yaa tõnd tẽngã tõog tɩ yõ-koglg wa zĩigẽ n pak burkina faso ne wɩɩda rũndã bɩ bãng n sa tɩ wʋmd n taa sã n pa be tõnd sãn pa na taaba tʋʋm kãng me pa tõe n yɩ MPP naama sẽn tʋma n koong wã yaa yãmb yãame b yãk rɩka wakat woto n tʋm tɩ burkina faso ne wɩɩda welg taaba tar pãnga n kɩte tɩ tʋʋmdã a wa lebg toog nebã mam pa ratɩ b rɩke so-kãngã buudi yãmb yũ tɩ président Roch Marc Christian Kabore yãmb yãame y pa wʋm tɩ b zoe n tara sore n tõe n tol n dɩk b telefõnã n bool nebã n gom ne zãma zẽng nebã d wʋma yẽ talaata janvier kɩʋra n pisi la nu tɩ sɩda yẽ tɛka b zoe sɩngame neb tõe n bool nebã n gome wilgdame tɩ b baab sã n yõk b rũndã yolsg yolsame yaa sugro tɩ la mam dat tɩ sodaasã naamã rɩke n maane b na kẽnere mam miime tɩ pa gũus sã n da yaa bãmba n be taoor woto b ra pa na n yols kãngã buudu wa b lɛk n paoor yĩnge la yãame tɩ bãmba sẽn ta wã zãada tẽngã nakʋdgã sãn segd n paam zĩig ninga waoor ninga b zoe n dɩka nakẽnd kãngã b yĩnga mam datame tɩ waoorã woto kell n kẽng taoore tɩ d fãa tõoge n wʋm taaba b na n lebg n sok-b lame neb kẽer n kot n wilg tɩ sodaasã sãn na manem goos neemã bɩ a yɩ sodaas yenge yãmb tagsdame tɩ wãna b na n yeelame yaa mam pa tagsd tɩ yã wã yaa bũmbu n yaa sõma ye mam n date yaa tɩ bãnge tɩ pa tɩ la tɩ maan tɩ yaa goos neere yaa sodaas yee na n zĩnd beene yãmb yãame tɩ a sãn yɩ woto a pa sõme d ket n tẽrame tɩ président Roch Marc Christian Kabore yaa b sẽn wa n deeg b naamã b yeelame tɩ bãmb pa rat sodaaga b goos neemã pʋgẽ tɩ yaa wala sodaasã meng maana de maan n taa n yeele a tõnd datame tɩ yãmb mo tɩ tõnd me kẽ tʋʋmdã pʋgẽ yaa wala n pa yɩ wotone mam tagsda yaa tɩ bãng tɩ sodaasã segdame n bao neb sẽn yaa nin-tɩrse neb sẽn yaa bãngdba n tõe tʋʋmdã n yãaba t'a na n yɩ sabab tɩ b tʋʋmdã a tõog yɩ nana tõnd sẽn baooda burkina faso kẽng taoore n na n baas b sokb lame n na n gesa yãmb tara boolle n na n taasbe b na n wilgame mam kota burkina faso ne wɩɩda tɩ d bãng n sa tɩ yãmb yãame tɩ tõnd tẽngã taoosb rũndã yaa bi-bɩɩga b yʋʋmã zemsã wa piis-naas wotone rẽnd yaa wakato kom-biisã yik n yãnse n kõ kaseto tɩ sɩda kom-biisã me tõe n deega tẽngã n zã tẽngã wala sẽn segde mam kotame d yãrs lieutenant colonel Damiba Poore n tɛɛlba n wilgba tɩ bala sãn kong yaa kom-biisã gilli n tʋm n kong yẽ yaa bũmbo n pa sõm ye rẽnd yaa tɩ la ne tõnd yãs n tɩɩl MPCR naamã n na yɩ tɩ b tʋme laafɩ lebg n tõog burkina faso tɩ vɩɩmã tõog yɩ sõmbo adama tẽndr be woto boonta colonel sẽn sõsne le quotidien rãmba la woto ne salama t'a tab soaba aw rẽnd Alphonse Drogo yaa le quotidien la yãmb da be pʋʋsde la tʋʋm neere isa mermo sã n fo aujourd'hui au faso sibra ninga tãabã zĩnge be yeelame tɩ rasmã yiibã sẽn maane la b sẽn wẽ a rok naam n lubã d miime masã bũmb ninga président kʋdga sõn vɩ toto yeelame tɩ kiba sẽn yɩ b sẽn yõkba loogr poore b tall lame dimanche daare janvier wa kiʋra sẽn pisi la tãab 2022 wã n tɩg n ning nasadam sẽn boond tɩ résident surveillé wã président du faso wã yeelame tɩ kiba yaa kell n wingame tɩ kos yam na zakẽ wã beene naaba yĩnsã yaa sõma bũmb pa tara a paama meng n deega sã ne wala log-tora tɩ log-tora zĩnd n sõs ne la a kelga la a gesa laafɩ wã yelle yeelame tɩ président kʋdga roke yeelame tɩ wʋsga fãa ragenda maanda vũn-vũna tɩ neda yaa maana bõe la bãngã sɛ tɩ yɛla pʋga a paama telefon dãmbã n deege a zoe n paama meng n gom ne temsẽna namse wala Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire Macky Sall Sénégal Mohamed Bazoum Niger sõsa ne bãmba a telefon la bãmb dãmbã meng ragenda tara sãmb sʋsgo ne loeesa loogr poore bũmb na n maana lame la bũmb pa maana tɩ président kʋdga roke yĩns yaa kɛpɩ bũmb pa tara bũmb pa tol n sɩɩsa aye bugsg baa yembr pa tol n maana tɩ yaa wotone neb ninsi sẽn dee naamã burkina faso wã pa maana wẽng baa bilf ye yaa tɩ bãngã sa tɩ b sẽn zĩnde bilf bal gendarmerie wã yaa beed n la beool n na n wa yiisame sã sã ne pipi wakat sã sodaasã sẽn wa sɩng buurã aya y bãmb ne gouvernement wã taoor soaba n kẽng b zagsẽ wã n tɩg n ningba n maan b résident surveillé rãmba la bãngã sɛ tɩ yẽ loogr pʋʋda Alassane Bala Sakande sẽn yaa assemblée nationale la taoor soaba yẽ bala la sodaasã rag n gat yã nananda dẽnd yaa aujourd'hui au faso sɩbra nengã tãab zĩigẽ la kiba koɛɛkãngã ra be bes alama ta tab soaba
Rende mermo sanfo il pousse la barakuso la enam pousa nikem songon ko te wenam pa hablafi ya alegi rasman basam ya ton nikem song sunde roga pokane saranton sombo alin se des adet sombo e obiha rapatal lafi abtol manab sombo to operation rahmanor me nganda nan ket lotiri ren ya rete et pour do bla ko ten ate wenam ko bla fi zembala ndi ko bla fi nugun ten rabzugu to pam la fi el mim te yamba kela ba wo so ran non bla soma yamba kela ba wo so manda do son ko to ba ina kelam pa do si te la fi pam te ninkem songa le wa ken rouron le nar de wakat fa la oblek de ko te rawa bidigun lui rendet nam pusa ne ba fa zan kepe lat nam ba sa wer ma han connect ko subtido te diolon wa ken tawre Iwango padron. Ba, chema me. Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Tulu na fona ngana mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ben mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Chema me garde. Wana song de. Okay, abo. Wo. Why? Salon wa ya neri. Libe zibe ya neri. Aya wata mun be sam do. Nyan. Mdobe. Fo hanje to piro. O gen tenga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisila ni. Million pinase. Million pisno. Million piso bla no. Ciao. Million piso bla no alam data. Nyap sen kan sam hadan bu hodan data ya zakan men tar panga kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa demi la bu jula so. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. Lai sigiye. Kon fo chinga hanyo onda wa samwe. Rumu na saniri yunga. Nan timam takawa. Etam wa na ti. Asi. Kona ma. Nya huwe. Kone. Kon fo chinga wa na ti pugudu. Yo kwai. Ha? Usandiki on pour zaka nga. Sobra hanti hedzinga. Zarbam fa lu se ki le tema. Ha sidi. Mam yefo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gu tu du. Kelre, un pourdi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Segendinya. Wai, tamsamya. Zak baba. Kom fucking a wane ti puhdum. Am pass nyorondaw. La kelem mani gunsgo. Yam sandika sasi wa bigetab gul sabeti original. Abanga selebzime azeka wa wafzu. Original la sampa gulbe. Bi pin loba letter sare. Anda wa banson ko emesi. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pomsilwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ketem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impaya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Apam agrema nye Burkina Faso kap agré la pe. Abe wodo. Police bank sambesia wa. Ya be polab hambe wala. Tansi numéro plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Zéro Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la lèvre data là moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam doton gan.
Aïcha. Aïcha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka boro ya kula. Hein? Aïcha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aïcha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba mo fan. Barka. Sanfan Aïcha, si de yilgum sanfan de. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Am pogod ba. Bintu. Yamsi. Pogod bram pinna mana. Ya fupal sin. Kaya wayam be retraité. Ayo ka sinbe. Aria Pierre Babala. Pierre Babala. Kolokatam tof. Fono la hanya do lili la. Ya pepelem. Ya son fan ya. Mbembo ti mok. Mok. Fo hanan Pierre fo fourir da fin. A que le mok derrière da fin. Ninga kirenga. Leme. A be boutique sa fin. A ligir ka to a you normal. Ya ti ndeke voilà. Ketame ada. Wula am ti mok. Yaska. Ade boutique fe yama ka boutique bebe abebe. De to data mok bala. Hello. Ndori. Na kaso ne pour men tu fora ndori. Ndate zeranta boutique moya. Pra waze mok mba hamwe. Hoy. Mok. You know ma. Mok. Ya safan zoma porlumde. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Avec Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Rende Alphonse Drogo. Nyete nan tala taban kan aujourd'hui au Faso. Sebranenga anizinga tabgom nan tondo. MPSR asandere na mautone zada runda Burkina Faso yelame. Parti le Faso autrement wiligame. Tenden na met nama zaba point. Abzara menga ne yokom pa ne rigambiri ta ya bum sem pas sombo yela meti patu le face autrement wilkenga auto wiliga meti bam ko samengese yela hanken to Burkina Faso runda la tenga sa envoyer kilam ning point la wanti zanga signe dimanche janvier qui remplit la taba san lowa idnya me ti tekrante ke ton tenga poka ti brira nama Antoine Souninga Sambondi, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, Kwaekwayra, MPSR. Ya Sulkanga, Lahandi Nama Runda, Tontenga Poa. Tia Sodayo Sambondi, Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba, Ya Bamba, Libertenga Naba. Tanen Tondo, Nyawa Bum Hia Fari, Kwa Burkina Faso Nimbuida. Balibra bien non pour un, Sidato Neneba. La tonne partie, Ya parti, sana en considère ne baher nama ren wiligdame ton patiwa patulon dati na motwende oto en tunem panga ti patunem voto ton patiwa patoin en pirisi na ken kangai la ina wiligame yela mete ton hanna sulugungese ton tenga hembe nyoko lokalam point la fi yelia zuloera ne muida yande waya toro arzeka libe pore ne muida namade politique zingi zule bebe ne tonton yila me yuma yuba san loga nimbuy da foyim na nimban kanga yi to neba rende ya tile nen ton tit bang runda tarso ni nga sekade zin ton zugunwa ya tenga na yinera la net kam fa sekade soy ye yo ren bir songa ne to wuli ko tedo ko hoktedo te lebra ti basi sebra. Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Et je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah, oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama safan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aïssa Bebou,
ya ton balenda pami tenga faya Aïcha ya san fan fugda la paborde Zaksoba moi fanfan. Barka. Sanfan Aïcha, c'est des yilrum sanfande. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, vivons tous l'été cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Educating Kenda Tori, Alphonse Drogo, Yamna, Kellen Tibasa, Sibra, Sea, Lufaso, Otomaram Taraswa, Kellen Kangneton, MPP quiz. Ya otone. Den patu le faso autrement Willigame, sida runda Burkina Faso, rena mette de ton re angataba, en tome, titon tenga Kelenyansi, a Willa. Ya rien sur de ton betkane nandi kwaira, en gome, ne mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration
MPSR ya suluto hande na marunda runna idbo ne bla me la bon Burkina Faso ne mbuida fa tinna taba antume ti Burkina Faso to pa me transition hanna siringi ramenga ti tontenga libranki ba yara nam point ti sugre kuni to yi venra ne mbuida to na taba ya yen twen yi yib sori na yilen kite zule ning sembe tontenga ya nyoko lo wenge la zamana na gan bane nembuida na tongo mtaba zamana na yitigi nyefa jil kiapi tongo pidi le mandata ka ngoni tule faso autrement kotame hane MPSR sula ramba to bezara meng ne nam na wazada ti ya rigambiri ya nyokon pare ya welga nam lebe ya bum naun same nembuida ton kotame obrik so ninga na yina nembuida taba zab na iza songo bobanga sa tabna ma zaba point bum ningam san sekna ndek ya woni ngetara ya nembuida nana taba antoma obrik ren lui tawri Burkina Faso runa rata mete ton libran kende me yel woso ren yit nye soba ton yi ya nana taba nan kum tab nimbanaga nan serta bardo ya ren na ki de tum kan ton tume la ton nan tiki sugura kuni monter réconciliation nationale nya watu yi me yi ko ton tenga wena voin Burkina Faso Dr Ablas Ouedraogo ya commandeur de l'ordre national li aman ko ikanga ina yibe ne ken le pays c'est rapport te MPP ramba mana koyra en yisi abi la maya Burkina Faso ne moyido santudi ne yoko local ma hikum pukton zamana point ya bi tamsa to ya tema sam petondo sida tontenga yikame yansi na si to si de ko sa men woto on kwe men ngati ngora de mensa na yilan ton kiti ti tontenga yansa wila na yilan kiti ti ton ne muida fu matonri an yidigi sida idari kasore ya ton yi komenga sore et senda tuko tone la yine lingna tondo janvier qui aura pisi la na 2022 soda sunna sigi koto nan kiti soning ton darika e anan ke len yibombo hanan yana hotone zin point obna sid kitame ba ya danam sur handa tukoto aya bum henkele anam mename tibali namana kele yan sa auto to bana wane banam suli hambone mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration il a mettre quoi rapport handik pipiwa obna wiligame te bam wa me la sida bamba iri kamende kana kenari tarok mar Christian Kabore nama sa autone la abkele ben keng tawri na yi seber hon wuligde e tenga naba sigame la bana monte démission il y a seb kan hambe internet azugo on giligde la tonira tamen wuligi ba na fa seber han giligde wonta abahana ma nyam han tum ni hiya tum hiya kidabra ni yawle ya bumbu han ketem bezing ren tum na aya bon sam pazemsi han lementi yida ton le mi meti yiti ne da ton ngule sebra auto yeta ba hanama yi nem pangla ba moto ko ne tan kitana mane a démission ren bibe bangi ti auto ne la han le mikti ne da lemanda nyaka yama ba hanama auto nda segda mane ya ton wa ton ten kura hon wiligi na ba han kabi sobo la rikda ren ye fa gilli aya bumbu han papa tumbu wotone MPP ya rata men wiligi yilla ya venra ya na mwen dikri la ba marma hikmana la ton ya parti hon ko ba ya na masida la tout den la ro tonda ya ren so de tonda ton wiligi te it segda men taxi ton no tenga no ba yira e dik tenga na ton yansa an lui tawri ren MPP wa wakat budfa ne abumbu handik nye soba mane atum pakri yari de ton dat ka wuligi ton patwen watirante ne coup d'état na mwendikri ren MPP na on kosame la côte ti ya data met ton paki taw nen tolum président rok ma Christian Kabore ambassi la le man wulida so da sande nama to le mbangan sa nyamna wa yini hinna ko lo le ko ba ti samik ti président rok ma Christian Kabore am pale be nama bum ma na hanke ne la fi wenge isan nong sampama nyamna yansi an le knya so ba ren ton ko tame ti jabla musumenga zin wotone nakene ning so da ha yikandika ya bum pa wa ton ten kugur han wuligi bomuguninga ne muyda yikame yana ndenga na kisi yele bama budu wakatan loye la sida idinya ameti yawa anayi sababu ankite tontenga obwari ksibar buto tore nantasa ren zaman zema rampana pertumna aya bumbu na wadin zulese onko tontenga so homana ya MPP rataka ne wuligi te sida
yidiya nebni hinde na ma yi na jas koisa hi leti anyo ko lokal man kitibam yikna wani yala wuto ton data men pour ngese nyam han tig bumugo ni ngende na ma ya na yi woto ne sida id gumuda me la nam pour angese mangila sida ton ye na wakat faya te sodasa la nebni fa gil na kinyep to yoko la wengo patren to tomna tine muida pa yikinya na hi bamma wa men datin sitikire me an wili de bala te san tik bumugo ni nga aya bombo sama sambenen tondo MPP rata ka den wuligi ton ke lan consider la wuligi din te Burkina Faso ne mbuida bangasa ton hambe na kene ni runda runda ton na yansa ne mbuida pori nan to wasir 15 toro te ton tenga ton pam yibzinga ya ren so te de wuligi din te sida tondo ya parti hantik ba ya danam hon wuligi bomugo ninga ren ton data metit kelen tikien an toro fari ton tenga ya ren so de ton bon ton tabisa parabara pa nebni france ya neb hanong ba ya danam la min ti ton patori ka sokanga tir kelen yikenyansi han ware yel tim ninga hanaki te zule ning se ton tenga point a tonri an dogoyi ren ya klima perwende sawadoro antik mnogo seb kanga juk salamata tapsoba Alphonse Drago, rende nampusila barakusro te pesa yible katabo tune et de mikamete wakat ningab sankoda pamen keme la idnampusa sulle madam se atum songramba te sulumbe kambo ya da te sulkanga tumde e sonda nebni subneb sankawa ntudi ya don kwatba songre nimba maramba den sulram motoda mebzinda